आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। काणकोण चावडी महामार्गावर असलेल्या वीज खांबाच्या दर्जाबाबत स्थानिक नागरिकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत। या खांबाची तपासणी करून आवश्यक ती दुरुस्ती करावी अशी मागणी नागरिकांकडून वारंवार करण्यात येत आहे। मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष करून वर्षानुवर्षे केवळ खांबाला रंगकाम केले जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला। 5 वर्सां पयलीं हो खांब्याक कोणें स्कॉर्पिओ गाडी मारिल्ली आनी गाडी उलटी पडली आनी ह्या खांबो जो आसा हो पळय मूळ सकट मात तेजी फावंडेशना सकट तुटून पडिल्लो तुमी पळोवपाक शकतात। पळय हांगच्यान तुटून पडिल्लो पळय हे तुटून पडिल्ले म्हळ्यार हाजे वयल्यान खांब्याची क्वॉलिटी बद्दल लोकांनी डावट व्यक्त केल्लो आनी हो खांबो रस्त्यार पडिल्लो आड आनी त्या टायमार जर खंयची गाडी आयली जाल्यार कोणी मरपाक शकतालो पूण त्या टायमार कोण आयले नाशिल्ले आनी ह्या खांब्याचे पयशे जे आसात ते भरिल्ले पूण भरून सुद्दां अजून म्हणल्यार हो खांबो उबो करनात 4 ते 5 वर्सां जालीं अशें आतां म्हायती दिल्या लोकांनी आनी हांव तुमकां खांबो बी तो दाखयतां। पळय हो तो खांबो एक स्कॉर्पिओ गाडी मारून हो खांबो असो तुटून पडिल्लो आनी हो मागीर रस्त्याच्या आड पडिल्लो आनी त्या टायमार कोण पावले ना म्हण कोणाक कांय जालें ना जाल्यार त्या टायमार जर पडिल्लो आनी त्यात जर कोणाली गाडी पावली पडटा जाल्यार ते बी मृत्युमुखी पडटा आशिल्ले। पूण हांगा अजून म्हणल्यार ऑथॉरिटी चॅक करपाक आयली ना आनी कोणाचेर कारवाय बी जाली ना। हे खांबे अशें तुटून पडटा जाल्यार लोकांनी हांगच्यान वचपा खातीर डेंजर अशें सांगलां। हो आमचो हायवे काणकोण चावडी टू माशे 4 लेन हायवेचेर हे डिवायडरा मदीं स्ट्रीट लायटीचे खांबे घाल्ले जे पळोवपाक शकतात आनी तेन्नाच्यान बोवाळ जाल्लो की हे सबस्टँडर्ड खांबे घाल्या म्हूण लोकांनी आरोप केल्लो आनी आरोप करतरीक वर्सां वर्स हे पेंटींग केले वतात। तुमी पळोवपाक शकतात हाजे लोखणाची क्वॉलिटी हे वर्सां वर्स कळमेतात पेंट करतात आनी हाज्या पयलीं फावंडेशना सकट तुटून पडिल्ले खांबे आमी दाखयले अर्दार मोडून पडिल्ले खांबे दाखयले आनी हे पळय कशें कळमेल्या तुमी पळोवपाक शकतात गंज आयला आनी गंज येवन सुद्दां हे पेंटींग मारून लिपयले वता आनी केन्ना केन्ना हे मोड पडले आनी जर त्या टायमार कोणी फॅमिली येवन जर फॅमिलीचेर पडत जाल्यार कोणी मरपाक शकता। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पेंटिंग क्यों क्यों कर रहा है पेंटिंग? वो पूरा ये हुआ है ना, ये पूरा डॉट डॉट पड़ा है देख, ऐसा क्यों होता है? क्वालिटी अच्छा नहीं है ये सर खराब हो गया है। ऐसा क्यों खराब होता है बार बार? इसीलिए घिसाई उसाई किए हाँ फिर से कर रहे हैं। लेकिन ये उतना क्वालिटी नहीं लगता है ना? पेंट का नहीं वो खंबा है वो क्वालिटी नहीं है मेटल। नहीं, पता नहीं सर अब क्या। हाँ लेकिन ये बार बार ये ऐसा होता है, देखो पूरा खराब होता है। 1-2 बार ये टूट के भी गिर गए। ही क्वालिटी चेक करची म्हणून लोक मागतात कारण वर्सां वर्स पेंट करप हो खर्च कोण करता खबर ना पूण तुमी पळोवपाक शकतात सगळे खांबे पेंट करपाक लागल्यात आनी हाका लागून क्वॉलिटी बद्दल एक प्रश्नचिन्ह येता आनी ताका लागून ऑथॉरिटी आहा ताणें हांगा येवन चेक करची हायवे ऑथॉरिटीन म्हूण आतां लोक मागतात कन्सर्न डिपार्टमेंटान येवन चेक करचें म्हूण लोकांनी डिमांड केल्लो आसा। भाई साहब ये क्वालिटी अच्छा नहीं बार बार खराब क्यों होता है? ये देखो बारिश से होता है हाँ हाँ इसलिए होता है, दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वालिटी अच्छा है ऐसे नहीं है। पेंट का नहीं वो मटेरियल है ना वो खंबे का। मटेरियल का एक बारिश से होता है सर, हाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसके पहले उसको गाड़ी मार के 2 टुकड़े हुए थे तो क्वालिटी अच्छा नहीं ऐसा करके लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, क्यों? नहीं सर वो गलत है। गाड़ी स्पीड में आके दबा के आके मार दिया, कितना भी वो मजबूत रहा वो चला जाएगा। लेकिन ये 2 टुकड़ा होके गिरता है, बैंड होके गिरता नहीं, ऐसा क्यों? लेकिन पेंट होने के बाद नहीं होता सर ये। हाँ पहले क्या हो रहा बोलते दवा के तेज में आता ना उन्हें गाड़ी वाला हाँ आके मार दिया उन्हें, जैसा भी रहने टुकड़े होता लेकिन है। गाड़ी तो इतना पतला होता है और ये इतना खंबा को उड़ाता है। स्पीड ज्यादा रहती ना सर, गाड़ी से मतलब नहीं हो, हम्म। स्पीड से मतलब है। आपका क्वालिटी अच्छा बोलता है खंबे की, क्वालिटी तो अच्छे है, एशियन का है, पेंट का नहीं है वो इसका भी क्वालिटी मटेरियल अच्छा है, अच्छा है ना? क्वालिटी अच्छा है। इसके लिए फिर भी टूट रहा है। बारिश से हो रहा हो, बारिश की तरफ से हो रहा है।
लेकिन दूसरी जगह पे हाईवे पे नहीं ऐसा होता है, यहाँ क्यों होता है? थोड़ी जगह नहीं होता, थोड़ी जगह प्रॉब्लम होता है, क्या एरिया की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद फैसल है सर। ओके, थँक्यू. ही क्वॉलिटी खांब्या बरी म्हणटा पूण पळोवपाक बरी दिसना. आनी हाजे पयलीं ह्या खांब्या लोकांनी गाडी मारून दोन कुडकी जाल्ले ते सुद्दां आमी दाखयलां. हाजी चवकशी जावची म्हूण लोक मागताले. चावडी काणकोण गोवा टू माशें हो 4 लेन हायवे आनी हायवेच्या मदीं डिवायडरा मदीं स्ट्रीट लायटीचे खांबे घाल्ले. तेन्ना बोवाळ जाल्लो की ताची जी क्वॉलिटी आसा ती बरी ना म्हणून, पूण कोणेच एक्शन घेतली ना. 4-5 वर्सां पयलीं हाका कोण तरी स्कॉर्पियो गाडी मारली आनी गाडी मारतरीक हो खांबो लोखंडा कडच्यान तुटून गेलो पळय. हे फावंडेशन, हे खांब्या फावंडेशन हांगच्यान तुटून गेल्ल्यान रस्त्यार पडलो. आनी त्या टायमार जर कोणी फॅमिली येता जाल्यार मरपाक शकताली. आनी 2-3 कडेन फावंडेशना सकट गाडी मारतरी तुटून पडिल्ल्यान लोकांनी आरोप केलो की खांब्याची क्वॉलिटी चॅक करची म्हणून. पूण अजून म्हणल्यार ही क्वॉलिटी चॅक केली गेली ना. वर्सान वर्स हे खांबे कळमेतात आनी ताका पेंट मारतात. जो मनीस बरो जर दिसना जाल्यार ताका मेकअप जर करत जाल्यार तो हिरो दिसता आनी तागेलो कलर कसो तो कळना. आयज हे मेकअप करपाचें काम कोणे कोणाक चालू आसा अशें लोक उलयतात. लोक मागतात की कितले जरी ह्या खांब्यांक पेंट मारलो, कितले जरी मेंटेनन्स केले दाखयलें तरी हे खांबे केन्नाय पडपाक शकतात. कोणें गाडी मारल्यार पडूंक शकता किंवा गळो मेन पडूंक शकतात असो लोक आरोप करतात. ताका लागून लोक मागतात की जातले बेगीन ह्या खांब्याची चवकशी करची. जर हे सबस्टँडर्ड खांबे आसात जाल्यार चेंज करचे. कारण हे खांब्यान जर कोणें गाडी मारली आनी तेन्ना जर खांबो पडलो आनी त्याच टायमार जर कोणी फॅमिली आयली आनी त्या फॅमिलीचेर जर पडलो जाल्यार फॅमिली मरपाक शकता. ही दुर्घटना घडचे पयलीं चवकशी करची म्हूण पब्लिकेन डिमांड केला. ही गोवा खातीर प्रमुख आभार काणकोण.